Сколько таджиков в мире и их сила, по расчету и данные, которые есть в интернете, таджиков более 40 миллионов в мире, а 10 миллионов из них живут в Таджикистане. По военной силе, как нам показали прошедшие события, конфликт таджиков с Киргизией, когда дело доходит до защиты родины, армия таджиков не только те солдаты, которые служат, а весь таджикский народ. Можно посчитать, что в Таджикистане все жители солдаты своего родине, все 10 миллионов. Кроме этого, если понадобится, могут прийти остальные за границей, те, которые работают в других странах. Таджики, персидский народ, доказали, что их не победить. И это у них в крови. سرباز تابد خونی تو سرهنگ سنگری اقبال ما را ساختن از سنگ صلح را ما هیچ سازیم از وبای جنگ از وبای جنگ ما نشان و ما گیرفشون ما سپر داریم ما کلاهی سربلندی را بسر داریم در فروغی خشت آهنگی زفر داریم قهرمان و راه برداره پیشوای قهرمان و راه برداره در جهان پاک از همه آب و هوا داره ما بسازی هستی خود صد نوا داره هر کجا بروی ما از مهر در باز است بر همه دردی وطن داری دوا داره دوا داره دوا داره پاسبانی سرزمینی باستان مایم پاسبانی هر در و هر آستان مایم از مکانی خاندانی راستان مایم رستمی آواز داری دار